¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Muchas gracias por acompañarme esta noche, por cerrar su semana conmigo. Esto es Foro Global. La reproducción asistida está en entredicho en Alabama. La Suprema Corte Estatal desata una polémica al decretar que los embriones son personas. 16 estados de la Unión Americana acuden a las urnas el próximo martes, el llamado Super Martes. Con ello, Donald Trump podría consolidarse como el candidato republicano a la presidencia. Detienen a Mexicano en Qatar por su orientación sexual y le niegan acceso a medicamentos antirretrovirales. Estados Unidos asegura no intervenir en la elección presidencial de México y defiende a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN. Esta noche te presento la entrevista a mi compañero Enrique Acevedo, al jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Quédate conmigo los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. La Suprema Corte de Alabama acaba de detonar una verdadera bomba en las llamadas guerras culturales en Estados Unidos. Es que recientemente acaba de decidir que los embriones deben ser considerados como personas. Con ello, temas como la reproducción asistida o la investigación con células madre, pues están prohibidas en ese estado sureño. La pregunta de ahora en adelante es si esto impactará a nivel nacional, sobre todo en la contienda por la presidencia y en la postura de Donald Trump y de Joe Biden. El siguiente es un trabajo del corresponsal Ariel Mutzazos. Cuando una persona o pareja tiene dificultad para lograr un embarazo o alguna otra razón para no fecundar por la vía natural, recurre a la fecundación in vitro, que en esencia consiste en extraer óvulos y fecundarlos con esperma en el laboratorio para después implantarlos en el útero femenino. Pero por las deficiencias del proceso no todos los óvulos logran fecundarse, por lo que frecuentemente se intenta fecundar varios óvulos. En ocasiones las personas deciden congelar los óvulos o los embriones resultantes de la fecundación excedente. El 16 de febrero, la Suprema Corte del Estado de Alabama emitió una resolución declarando que los embriones producidos mediante fertilización in vitro deberán ser considerados niños. Ante ello, muchas clínicas pausaron el proceso de fertilización in vitro y la decisión abrió diversas interrogantes sobre sus consecuencias para los padres, el sistema de salud y la tecnología reproductiva, además de las consideraciones teológicas correspondientes. There is no moment of conception. This is a group of cells. We now have a situation where we are saying that a fertilized egg is a child, and all of the things that we do as part of the IVF cycle are called into question. Are people not going to be able to get the care, medical care they need if they're suffering from infertility and, need to build their family? Se estima que en Estados Unidos hay alrededor de 1,5 millones de embriones congelados, solo algunos de ellos en Alabama. Sin embargo, con la determinación se desconoce si los padres deberán mantener esos embriones congelados a perpetuidad, a un alto costo económico anual, y qué tanto derecho tiene el gobierno sobre ellos. Los dueños de los embriones están tratando de moverlos a estados donde la legislación de Alabama no aplica, pero ello ha probado ser difícil en algunos casos, y además otros estados con mayoría conservadora podrían seguir la tendencia iniciada al respecto. Cuando la ley presenta complicaciones, los políticos suelen leer las posiciones en sus electores y pronunciarse sobre ello, politizando el tema, lo que en este caso ya ha ocurrido, alimentado por el contexto de un año electoral muy polarizado. El tema se ha sumado al eterno debate entre republicanos y demócratas sobre las restricciones y en otros casos prohibición del aborto que los electores, sobre todo las mujeres y las parejas, están tomando en cuenta para decidir su voto. Y las diversas aristas lo hacen muy fértil para ello. We know that there are hundreds of thousands of embryos that are discarded through the IVF process, killed and lost. And as pro-lifers, we believe that that's an unethical treatment of human life. En Estados Unidos, Ariel Mutzazos, Noticias Nmas. Ahí está el tema en torno a la reproducción asistida, los embriones en Alabama, y eso por supuesto que va a detonar una discusión a nivel nacional. Donald Trump, por ejemplo, no se quiere posicionar sobre el tema del aborto porque sabe que ese tema es fundamental para el electorado en Estados Unidos. Veremos qué ocurre más adelante. Pero por lo pronto, en el plano de la contienda, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahorita estamos viendo un largo proceso en donde tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano están definiendo quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia. Del lado demócrata es muy claro que será el presidente Biden el que busque la reelección. No tiene realmente a un contrincante de manera interna, pero Donald Trump sigue combatiendo contra Nikki Haley. Este martes 5 de marzo, hay 16 estados que están convocados al mismo tiempo, el mismo día, para votar por uno u otra candidata, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. Los estados que van a votar son Alabama, Alaska, Arkansas,
California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y el territorio de Samoa. Son 16 contiendas. Los estadounidenses votan desde los años 70 para ver quién quieren que sea su candidato a la presidencia en ambos partidos por una reforma electoral. Hay primarias que son cerradas, hay primarias que son abiertas, hay unas semiabiertas, es decir, que pueden votar quienes están registrados como demócratas, esa es una primaria cerrada, o solamente quienes están registrados como votantes republicanos. Semiabiertas pueden votar los independientes o también quien no está registrado en uno u otro partido, o las completamente abiertas, que puede votar cualquier persona. Biden necesita ganar 1.968 delegados para ser el candidato de su partido, mientras que Trump 1.215 delegados. Este supermartes, la mayoría de esos delegados precisamente están en juego. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de todo este año y hasta el verano, hasta el 8 de junio, cuando son las últimas primarias y ya sepamos oficialmente quiénes son los candidatos. Después vienen las convenciones de los partidos. ¿Qué es eso? Pues es la fiesta, donde prácticamente le levantan la mano a quien será el candidato, crean la plataforma partidista, que es la que van a defender en la elección. La convención republicana será el 15 al 18 de julio en Milwaukee, la demócrata del 19 al 22 de agosto en Chicago, y después, por supuesto, ya la elección. En noviembre votarán por presidente de Estados Unidos. Vamos a otros asuntos. En el mundo todavía hay 67 países que condenan o que prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Algunos de ellos hasta con la pena de muerte, imagínense, a pedradas. Manuel Guerrero Aviña es un mexicano que trabaja en una empresa catarí. Él es homosexual, vive con VIH. Estaba precisamente allá en Qatar cuando fue detenido por usar una aplicación de citas. Fue engañado, literalmente engañado por la policía catarí. Se encuentra en prisión y sin medicamentos. Mi compañero Valentín Cataldo nos preparó el siguiente material sobre este terrible caso. En Qatar, la ley islámica prohíbe las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y el incurrir en prácticas homosexuales puede provocar castigos que alcanzan incluso la pena de muerte. Y bajo un engaño es como el mexicano Manuel Guerrero Aviña fue testigo de la rigidez de las leyes de aquel país. De acuerdo con sus familiares, Manuel, de 44 años, llegó hace 7 años a Qatar y ahí trabajaba para la aerolínea Qatar Airways. La noche del 4 de febrero, según lo relatado por su hermano Enrique, la policía de Qatar creó un perfil falso con el nombre de Gio en la aplicación de citas Grindr. Y con este perfil, supuestamente, se le propuso a Manuel participar en un encuentro sexual con más personas de la comunidad LGBTQ+. Habrían acordado encontrarse en casa de Manuel en la ciudad de Doha, pero el día de la reunión llegó la policía, lo arrestó de forma inmediata, lo habría torturado y obligado a firmar documentos en árabe sin tener un intérprete presente. También se le negó un abogado y fue obligado a identificar a otros miembros de la comunidad LGBTQ+. Según la familia, la policía también plantó droga en su departamento. Manuel vive con VIH, por lo que toma antirretrovirales que le permiten mantener su salud, y aunque comunicó esto a las autoridades, le prohibieron tomar estos medicamentos. Su hermano ha dicho que está en peligro su vida. Está en juego su salud y su vida. Entonces es urgente que el Estado mexicano interceda. No es posible un Estado que se inactive ante un caso de derechos humanos tan urgente y en junio ponga la bandera. La Embajada de México en Qatar dio a conocer hace unos días que ha estado atenta al caso de Manuel Guerrero y también reveló que el Consulado de Reino Unido en Doha ha sido la entidad responsable y reconocida por autoridades catarís para hacer gestiones consulares a su favor, y que la Embajada de México dará seguimiento al caso y mantendrá el contacto con los familiares del detenido. Valentín Cataldo, Noticias Nmas. Bueno, y el otro tema global del que hemos hablado en las últimas semanas aquí en Foro Global, incluido la semana pasada con la embajadora de Noruega ante México, es el de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza de seguridad estratégica y colectiva que hay entre Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. Recientemente Suecia acaba de vencer, digamos, siglos de neutralidad para integrarse a esta alianza de seguridad. ¿Por qué lo hace? Al igual que Finlandia, por la amenaza que representa Rusia y cómo ha avanzado Rusia en el plano global, sobre todo con la invasión a Ucrania. Mi compañero Horacio Rocha Steines nos preparó el siguiente material desde Londres sobre la adhesión de Suecia a la OTAN. Sí,
A solo unos días de las elecciones en Rusia, donde la victoria de Vladimir Putin y su reelección es prácticamente un hecho, el mandatario aprovechó su discurso sobre el estado de la nación para amenazar una vez más al mundo con una guerra nuclear. Esto dijo si la OTAN decide entrar a Ucrania, donde la invasión acaba de cumplir ya 2 años y contando. La advertencia que repite ya por enésima vez es su respuesta ante la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron de que Francia o Europa podrían enviar tropas en apoyo a Kiev. Varios aliados, tales como Reino Unido, Alemania o la misma OTAN, dijeron de inmediato que enviar tropas no es una opción, cautelosos ante crear la situación ideal de una confrontación directa con Putin. Otras naciones más al este y que se sienten más amenazadas por Moscú, tales como Estonia, no descartan la idea de Macron. Expertos en Londres insisten que lo que Ucrania necesita y quiere son armas, no tropas, y que se haría más daño a Putin con sanciones eficaces. The critical thing is to sustain the pressure. If we don't sustain the pressure, then sanctions they evaporate in their utility. We need to sustain the pressure. If we don't do that, then a year from now, Russia's economy will be operating as freely as ever. La nueva amenaza del líder ruso nos sorprende, no solo por la sugerencia del presidente francés, sino también porque Suecia ha sido finalmente admitida en la OTAN, terminando con ello 200 años de neutralidad. Estas son tropas entrenando en la isla sueca de Gotland, a unos cuantos kilómetros de los países bálticos y el enclave ruso de Kaliningrado, vital estratégicamente hablando. Desde la invasión a Ucrania, Suecia se ha tomado muy en serio su capacidad militar. Putin has clearly shown his intent and his will to use military force in order to gain his political goals. We had a plan to increase the military capability on the island for a long time, but since the invasion, we tried to do it a lot faster. Por supuesto que Suecia y Finlandia en la OTAN cambian la dinámica. Eran países neutrales y debido a la invasión a Ucrania han optado por dejar de serlo. Ambos ofrecen geográficamente una posición envidiable para la Alianza Atlántica. Y Suecia en particular tiene una excelente capacidad militar que ahora se sumará a la de la OTAN. Putin siempre ha usado a la OTAN como táctica para asustar a su propia población y explicar con ello el conflicto con Ucrania, que también desea ser parte de la coalición de ahora 32 naciones. Amenaza para él quizá real, para muchos rusos disidentes inventada. It was purely constructed to scare the Russian population, and I do have to say that with all the population, maybe people in the regions farther away from big cities, it does work sometimes. Like if you just bring it up, many will say, oh yes, of course, the West is attacking Russia. La amenaza más reciente de Vladimir Putin de una guerra nuclear puede no ser nueva, pero no por eso la hace una mentira, sobre todo si se siente cada vez más acorralado. En Londres, Horacio Rochestein, Sarito Gómez, camarógrafo, Noticias Nmas. Es momento de una pausa. Esta noche te tenemos de manera especial, al regresar de la pausa, la entrevista que le hizo mi compañero Enrique Acevedo al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken. Te invito a verla y te invito a acompañarlos la próxima semana también aquí en el Foro Global. Por lo pronto también te deseo una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. Some European countries have expressed concern after former President Trump's comments on NATO membership and the impact this could have on their collective security. Do you think the future of NATO as we know it today, and more specifically the U.S. role as security guarantor in Europe and around the globe, depends on the outcome of the presidential election here in November? Well, look, what I can tell you is this. We have a NATO alliance that's about to celebrate its 75th anniversary. And it's premised on one big idea, that all of the nations joining the alliance, and it's a defensive alliance, it's meant to protect all of our people. It's basically one for all. And so we've all committed that if anything happens to any of our countries, we'll all jump in and make sure that we're protecting that country. That's been a very powerful thing. And the alliance today is actually stronger
and now larger than it's ever been. We have 2 new members. We have Finland and Sweden that's about to join. And that's because what we've seen, unfortunately, in the last last few years, is aggression coming from Russia, directed against Ukraine, also directed at other countries, that have caused countries to say, it makes sense for us to be part of this alliance, so that if we see this aggression coming in our direction, we're all in this together. The only time that the famous Article 5 of NATO, that's the part of the NATO treaty that says if one of us is attacked, we're all attacked and we'll join in defending each other. The only time that article was actually invoked in the entire history of NATO was after 9/11, when the United States was attacked. And all of our partners in NATO said, we're going to come to your defense and work with you if you want us to in dealing with those who attacked you on 9/11. So it's a long way of saying, I think Americans know and see that this alliance over so many years has not only been good for other countries that are in it, but it's been good for the United States. And I think that's why you're going to see an enduring commitment. The other thing is this. Back under President Obama, it was agreed that NATO countries would commit 2% of their economies to spending on defense. Now we're at a point with President Biden's leadership where about 2/3 of the alliance is reaching that mark. So these are countries that are standing up, making the contributions necessary, and that's good for the United States, too. Changing fronts, the Biden administration has provided unprecedented support to Israel in the aftermath of the October 7th attacks, and it's been a crucial actor preventing further escalation in the region. Is that sustainable in the long term if Prime Minister Netanyahu maintains his offensive in Gaza? Well, first, you're right. When we had the horrific attacks of October 7th, where we saw a terrorist group, Hamas, come into Israel and slaughter men, women, and children, executing children in front of their parents, executing parents in front of their children, burning people alive. Of course, we and so many others responded, and we stand strongly for the principle that Israel, like any other country, would have the right to defend itself and also to try to make sure that what happened on October 7th never happens again. But at the same time, we've said from the outset, and we've not only said, we've worked on this from the outset, it's so important how Israel does that, how it defends itself. And in particular, many innocent men, women, and children in Gaza have been caught in a crossfire of Hamas's making. You have an enemy in Hamas, a terrorist group, that hides behind civilians. It's operating from schools, from hospitals, from mosques, beneath them, a whole tunnel network. But none of that, nonetheless, takes away from Israel's obligation to do everything it possibly can to protect civilians and to make sure that assistance is getting to those who need it. So the United States has been pressing on that. President Biden's been pressing on that. But to your question, the most important thing when this conflict in Gaza comes to an end is to end this cycle of violence once and for all. Because what we really want to make sure is that this doesn't happen again for Israelis or for Palestinians. And I think there's a unique opportunity to do that. Arab countries want to see Israel integrated in the region in ways that they never did before. The Palestinian Authority that represents the Palestinian people is, I think, prepared to reform so it can be a more effective partner. But it also requires for all of these countries, if this is going to happen, that there be a clear pathway to a Palestinian state so that the rights of Palestinians can be fully realized and that they can have a state of their own living side by side in peace and security with Israel. That vision is there, it's real, it's possible. The alternative is that we have more cycles of violence. And you're talking about the possible end to the conflict. Just this week, President Biden suggested that a ceasefire and the release of hostages still under Hamas control could happen as soon as this weekend. Are there conditions for that? So look, we've made real progress on getting an agreement to release the remaining hostages, and that would also produce an extended humanitarian ceasefire, which would be so much better for the people of Gaza. And I think, as the President said, we have made real progress on that. And he's been focused on this every single day. Now, whether we can get the agreement in the end ultimately depends on Hamas and whether it's willing to make the decisions necessary to conclude the agreement. It's so clear that that would be the right thing for the people of Gaza. Of course,
It's the right thing for the hostages who never should have been taken from their families in the first place. So we'll see. But we're leaning into this. The president's leaning into this. He's pushing all of us to try to get this agreement over the finish line. How do you plan to shield the U.S. Mexico, the important U.S. Mexico bilateral relation with all the political electoral turbulence that we've been experiencing and that we can expect in the next few months? You know, as you mentioned a minute ago, I've been doing this for a while, for more than 30 years. I have to tell you, we have, in this moment in time, I think, the best relationship I've seen with Mexico, government to government. And that starts with President Biden, President Lopez Obrador, both of whom are committed to the relationship. Now, at the same time, we probably have more challenges than we've ever had before, and that we have to face together. So this cooperation is absolutely critical, whether it's dealing with migration, whether it's dealing with gun trafficking that's going down and having a terrible effect in Mexico, whether it's dealing with drugs, including synthetic opioids like fentanyl coming into the United States. That cooperation is vital, and it really is deeper and stronger than it's ever been before, and I think that's going to be irrespective of anyone's elections. At the same time, there's huge opportunity. The border that we talk so often about is also a living border, which is allowing people in a legal way to go back and forth every day. Mexico is now our largest trading partner in the world. Yeah. That's $175 billion It's having incredible benefits for people in the United States and in Mexico. We can also see a future where supply chains that used to be all the way on the other side of the world, because anything that anyone buys in the United States probably has 20 or 30 or 40 or 50 things put into it somewhere else around the world. If you can bring those supply chains closer to home, right here in our own hemisphere, starting with Mexico, but also other countries in the hemisphere, it's going to be safer, it's going to be more efficient, it's going to be more resilient. We went through COVID, where these supply chains were disrupted in one way or another, and that made things harder to get. It made them more expensive. The more we're bringing this to our own hemisphere, the better off we're all going to be. And that's an incredible upside potential. We see that in our relationship with Mexico. I was just in Brazil and Argentina as well. The G20. And we can see that there too. You have, for example, in Argentina, a country that's one of the leading producers of something that goes into electric vehicle batteries, lithium. So we bring that to market in more effective ways. That can be part of the future in dealing with climate change, in building the energy economy for the 21st century. We also spoke about security cooperation between Mexico and the U.S., and last week President Lopez Obrador suggested that the U.S. might be interfering in Mexico's upcoming presidential election after a series of media reports that were based on leaks from U.S. federal agents suggesting that he was under investigation from the DEA as recently as 2018. Were you aware that President Lopez Obrador was under investigation, and is the U.S. trying to interfere in the Mexican election as President Lopez Obrador suggested? Well, second question first. No, we're not interfering. We don't seek to interfere. We won't interfere. Second, when it comes to criminal investigations in our system, in our government, the Justice Department or relevant agencies do what they're going to do, and it's not something that's done with the State Department or with the White House or any other agency. We have a separation, and I really can't speak to any legal matters or any cases. What I can speak to is what I mentioned a moment ago, which is in terms of the relationship between the two presidents, President Biden and President Lopez Obrador, in terms of the relationship between the two governments, Mexico and the United States. Never been stronger, never been more focused in working together to deal with all of these challenges. But maybe the most important thing of all, and it does come back in a sense to the border, is our two countries on a people-to-people level are arguably more connected than any other countries in the world. We are so intertwined in each other's lives in a positive way. That 2,000-mile border, but also so much that is happening between our countries, between our peoples. That's really the foundation of the relationship. And irrespective of who happens to be in office in any of our countries, that's what will really keep us together going forward. We appreciate your time, Mr. Secretary. Thank you so much for sitting down with us today. Great to be with you. Thank you. Thank you so much. Thank you.